अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिसाक मदीना के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मिसाक मदीना ये एक मुआहदा था जब मुसलमान रसूलुल्लाह की क़यादत में मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। तो मदीना के अंदर जो सियासत थी, जो क़यादत थी, वो मदीना के अंदर यहूदी थे, उनके हाथ में थी। तो रसूलुल्लाह ने आते ही वो सियासत और वो क़यादत अपने हाथ में ले ली और उन यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया। उस मुआहदे को मिसाक मदीना कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद यहाँ की आबादी खसूसन लोग यहूद थे, तो उसके साथ एक बहुत मुआहदा किया जो दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी कोई और मुआहदा नहीं हुआ। इस मुआहदे का नाम मिसाक मदीना रखा गया। ये पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी मुआहदा है। बहुत मुर्रिखीन मैग्ना कार्टा को पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा करार देते हैं। मैग्ना कार्टा ये भी एक दुनिया की तारीख में मुआहदा है। हालांकि मिसाक मदीना 622 ईस्वी में हो रहा है, जबकि मैग्ना कार्टा 600 साल बाद 1225 ईस्वी में इंग्लिस्तान के शाह जान अव्वल के ज़माने में हुआ है। दोस्तों, मिसाक मदीना में 53 दफ़ात शामिल थे। इन सब से अहम खसूसियत ये थी कि हुजूर ने यहूदियों से अपनी क़यादत तस्लीम कराई, जो सदियों से मदीना की क़यादत करते चले आ रहे थे। आप यूं समझ लें कि मुसलमान जब मक्का में थे उस वक्त ताकत में नहीं थे, लेकिन जैसे ये लोग मदीना में आए तो ताकतवर बन गए। मुसलमानों में पहली दफा सियासत और क़यादत यहूदियों से छीनी थी। ये बात आप जहन नशीन कर लें। मुसलमानों ने सबसे पहले क़यादत और सियासत यहूदियों से छीनी थी। इसलिए आज दुनिया के ऊपर यहूदी दोबारा अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। वो दोबारा चाहते हैं कि वो दुनिया का कंट्रोल संभालें। मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, रसूलुल्लाह की आमद के वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 यहूदी कबाइल मौजूद थे। नंबर 1 बनु कुनैका, इसको बनु कुनैका भी और या बनु कुनैना भी कहा जाता है। दूसरा बनु नज़ीर और तीसरा बनु कुरैज़ा। ये तीनों यहूदी कबाइल थे। इस मुआहदे की क्या वजूहात थी? दोस्तों, मुसलमानों की आमद से पहले, मदीना में इस्लाम की रोशनी से पहले, यहूद शहर के तमाम मामलात पर छाए हुए थे। सियासत, इक़्तिदार, मईशत, मुआशरती हर लिहाज में और मईशत की गर्ज की हर शोबा यहूदियों के हाथ में था। अब भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी क़यादत किसी और के हाथ में चली जाए। इसलिए वह मुसलमानों का वजूद अपने लिए खतरा समझने लगे थे। उनकी तरफ से खतरे के इम्कानात को कम करने के लिए हजूर ने मुआहदा करना चाहा। उस वक्त दोस्तों, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी रियासत को बैरूनी खतरात से बचाना, ये मुआहदे के दूसरे नुकात में शामिल है। इससे बढ़कर रसूलुल्लाह कुरैश के ज़ख्म ताज़ा थे, इसलिए यहाँ आकर हर तरह से इत्मीनान कर लेना चाहते थे, ताकि यहाँ आबाद किसी गैर कौम के इख्तलाफात को रुकावट न बन सके, बिला रुकावट इस्लाम की तबलीग भी हो सके। इन वजूहात के पेश नज़र रसूलुल्लाह ने यहूदियों के तीनों कबाइल से हिजरत के पहले ही साल एक समझौता कर लिया, जो मिसाक मदीना या मंशूर मदीना कहलाता है। रिश्वत अखुवत के बाद दूसरा कदम जो रसूलुल्लाह ने उठाया वो यहूदियों से यही समझौता था। तमाम मुसलमान अपने आप को रजाकार समझेंगे। नंबर 2, मुसलमान आपस में अमन व इत्तेहाद कायम रखेंगे, जो इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 3, अगर इनमें कोई इख्तलाफ हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तस्लीम करेंगे। नंबर 4, मुसलमानों के मुख्तलिफ अनासर को हकूक व फ़राइज़ के लिहाज से मसावी समझा जाएगा। नंबर 5, फौजी खिदमत सब के लिए ज़रूरी होगी। नंबर 6, कुरैश मक्का को पनाह नहीं दी जाएगी। मदीने के अंदर ना मुसलमान देंगे, ना यहूदी देंगे, ना हिंदू देंगे और ना ईसाई देंगे। नंबर 7, तमाम मुहाजिरीन को हर मामलात में एक कबीला की हैसियत दी गई, जबकि इस मंशूर की रोशनी में अंसार के कबाइल को इस शक्ल में तस्लीम किया गया। तमाम मामलात के लिए और आपस में इख्तलाफ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कतई होगा। दूसरे हिस्से का ताल्लुक यहूदियों के तीनों कबाइल से था, जिसके अहम नुकात मंदरजा से है। नंबर 1, मदीना में रहते हुए यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। तो अपने इस्लाम के मुताबिक, मतलब अपने मजहब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, मदीना का दिफा जिस तरह मुसलमानों पर लाजिम है, इसी तरह यहूदी भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मतलब अगर मुसलमान फौज में आ रहे हैं या फौज में वो अपनी कुछ सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं तो यहूदी भी देंगे। बैरूनी हमले के वक्त मुसलमानों के साथ यहूदी मुत्तहिद होकर मदीना के दिफा में हिस्सा लेंगे।
ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قتل نہ حق پر اگر ورثہ راضی مندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو جلاد کے حوالے کرنا ہوگا۔ تمدنی ثقافت معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کا دفاع میں حصہ لیں گے۔ مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے کسی بھی قسم کی، فنانشیلی طور پر اور دوسرا کسی لحاظ سے بھی، نہ ہی خوراک کے لحاظ سے۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کی صورت میں عدالت رسول اللہ کی ہوگی اور ان کا فیصلہ بھی حتمی ہوگا۔ اسلامی ریاست کی سربراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ آخر پر یہ کہ ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے، مطلب مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ان کے درمیان جھڑپیں ہوں گی۔ دوستو یہ تھا معاہدہ، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوستو منشور کی اہمیت۔ ان نکات پر 1 ہجری میں میثاق مدینہ طے ہوا اور رسول اللہ کے کچھ عرصے تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل کر کے اسلام کی ترقی و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف اندرونی معاملات اور مذہبی آزادی برقرار رہنے سے یہودی متاثر ہوئے اور ان کی ساری غلط فہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ اس معاہدے کے سب سے اہم دفعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فتح تھی۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے عقیدے پر کاربند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کی مدینہ کی سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کی سیاست پر بڑا اہم اثر پڑا۔ اس معاہدے کی اہمیت یوں بھی نمایاں ہوئی کہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو 622 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی منشور ہے جس میں ایک غیر قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جانب سے عہد شکنی ہوئی۔ ان حالات میں بھی آپ نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے، لیکن جب ان کی جانب سے کھلی بغاوت ہونے لگی تو رسول اللہ نے جوابی قدم اٹھایا تھا۔ وہ معنی والی آگے اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو یہ تھا تمام میثاق مدینہ کا معاہدہ۔ دوستو یہ معاہدہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کی ذات سے پہلے آج تک کسی قوموں نے، کسی قبائل نے، کسی ملکوں نے آپس کے ساتھ کبھی معاہدے نہیں کیے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔